SNR. Okay? Wajah kami naman, nakar kami lalamat. May kami. Kabadik. Hello Kabadik, good morning. Morning, kung bata? Balo ko. 26,000. Ha? Cute, oh. Pabango. Simple the box. Chic one. Buy one, take one umbrella. Umbrella. Maganda yan sa pag may coffee shop ka. 599, dalawa. Okay. 299 ang 299. 699 ang cake. Hindi ko ganun yan. 349. Ang sasarap. 379. Buy one take one, oh, 379. Pero mansimado na po. Samar mo Gordo. Ha? Orang ko. Yan, 500, 400, 327 ang hipon. Yan yun. Sugpo ni 1.9. Yung, ano, 1,200. Ito yun eh. 322. 500. Ito yun eh. Skalo. Ano? Shit. Alama. Yung alama ko. Alimasag. 2,000 ang alama. Wala alam mo. Wala alama ko 2,000. 2,000 ang alama. Specific 700. Ko alam mo. Sipit balot mo, sipit. Malaking pusi. Yung 700. kaya pa. Alama man na, alama. Ipon, bingalo, 2,000. Namatara, tiga mo tayo. Sipit. Puro Puro sipit. sipit. Puro sipit. 2,000. 2,000. Puro sipit. 2,000. 2,000. 2,000 niya, dito. Oo. Sipit labat. Sipit laban. Siyempre naman yung araw, 2,000. Ito yun. Ipon, bingalo, 2,000. Siyempre naman. Baling pampulsakan. Oo ah. Ini bali-baling pampulsakan. Ano mo, oh. Tagatang pampulsa. Ha? Ano to, pangkargaan? Lamisat nun. Ay, pang-steak. Pang-steak ko naman na yan. Balang ka pampulsakan ko. May washing board. Bye-bye. Kabila. Truffle. How much is truffle? 399. Hindi po. Truffle. 279 oh. Ano? Maganda siya. Bili ka na. Ganda. Chocolate. Sarap ba to? Siyempre, chocolate. Wala man. Sweet. Kaya chocolate hindi masarap. Chocolate. Di ba masarap? Pakinig kasi yun. Diba? 200 per Toblerone. 204. 16. Matuturing ba?